अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरल स्टोर के बारे में। जनरल स्टोर कहाँ पे शुरू किया जाए, कहाँ किस जगह पे स्टार्ट होना चाहिए, मतलब उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, और उसके अलावा इसके अंदर प्रॉफिट क्या है और इन्वेस्टमेंट कितनी है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, जनरल स्टोर के लिए आप कॉर्नर की दुकान देखें, मतलब फ्रंट जिसका आता हो, जहाँ भी फ्रंट हो, जगह अच्छी हो, लोकेशन मतलब जहाँ लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा हो, लोगों का गुज़र बसर वहाँ से ज़्यादा हो, कोई साथ महल्ला अटैच हो, महल्ला उसके साथ लगता हो, तो व्यूअर ऐसी जगहों पे जो है ना आपका काम चल सकता है। तो आप बिल्कुल अगर ख़ाली जगह पे लेके दुकान को बैठ जाएँ कि उसके अंदर सामान भी डाल लें, अच्छी भली इन्वेस्टमेंट भी कर लें कि, और उस पर कहें कि मैंने यहाँ पे काम करना है, तो ऐसी जगहों पे मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी जगह हो जहाँ लोगों का जो है ना आना जाना आमदोरफ्त ज़्यादा हो, और दुकान भी, लोकेशन भी जो है ना उसकी अगर कॉर्नर पे हो तो बहुत ज़्यादा मुनासिब होता है, बहुत अच्छा मतलब काम चलता है। तो कॉर्नर पे होगी तो हर बंदे की नज़र पड़ेगी, हर बंदा वहाँ पे रुकेगा, आपके पास आएगा। और फिर दूसरा ये है कि व्यूअर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी व्यूअर उतना अच्छा काम कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, जितनी ज़्यादा कम इन्वेस्टमेंट होगी, काम भी उस हिसाब से कम होगा। इन्वेस्टमेंट जितनी अच्छी करेंगे उतनी ज़्यादा आप सेल कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा अपनी जो है ना दुकान को आप जो है उसकी रनिंग को अच्छा कर सकते हैं। अगर सेल अच्छी करनी है तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो ज़ाहिर बात है सेल भी कम आएगी, लेकिन नुकसान नहीं है इस काम के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए व्यूअर, कम से कम जो नॉर्मल टाइम चल रहा है इसके अंदर, नॉर्मल जो सूरत हाल है इसके अंदर आपके पास 8 से 10 लाख रुपया कम से कम जो है ना वो होना चाहिए। तो इससे कम इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया जा सकता है। तो और इससे कम इन्वेस्टमेंट आप 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मुख्तलिफ जो है ना रकम में आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तो ये, अगर जितनी ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट में शुरू करेंगे तो उसका आपको जल्दी फ़ायदा नज़र आएगा। जल्दी मतलब आपको नज़र आएगा आपको कि मेरी दुकान जो है ना वो अच्छी रनिंग में जा रही है, मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, अच्छा बेनिफिट इसका आ रहा है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो उसमें भी आपको नुकसान नहीं है, वो भी आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर मुझे क्या बच रहा है और क्या बचत हो रही है और क्या नुकसान हो रहा है। तो व्यूअर, काम के हिसाब से काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास अच्छी है तो आपको बैरून मुल्क मतलब सऊदीया, दुबई, आप जहाँ कहीं भी हैं, अगर वहाँ जाके जितना आप कमाएंगे तो आप 10 लाख रुपया लगा के यहाँ उतनी इन्वेस्टमेंट में आप अच्छा जो है ना बिज़नेस आप अपने पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने घर के अंदर अच्छा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर, एक तो ये, और दूसरा ये है कि अगर आप ये भी पहले सोच लें कि आप कहें कि मैं दुकान बंद करके अपने बाकी मामलात, बाकी काम में सारे करूँगा, तो व्यूअर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस काम के साथ साथ और कामों को जो है ना निपटाना। तो आपने फुल टाइम अगर इसको देना है तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, बहुत अच्छा जो है ना आपका सर्कल भी चलेगा, घर बार सारा कुछ। तो उसके लिए तो ये व्यूअर, सुबह जो है ना मतलब अभी जो गर्मी शुरू हो गई है, 6:30 बजे अगर आप दुकान खोलते हैं तो कोशिश करें रात को 10-11 बजे तक आप इसको टाइम देंगे तो आपका काम जो है ना बहुत जल्द जो है बहुत अच्छा और बहुत मतलब आपको नज़र आएगा कि मैं इसके अंदर क्या कमा रहा हूँ। अगर दुकान में अगर इन्वेस्टमेंट भी आप 8-10 लाख की कर लेते हैं, अगर इस चीज़ को आप टाइम नहीं देते तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप इसको टाइम नहीं दे सकते। आप इसको अगर टाइम नहीं देते तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप कहेंगे मैं इसके अंदर से प्रॉफिट निकालूंगा, तो बस वो आप पैसे जो है ना अपने बंद करके तो बैठ जाएंगे, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। सबसे पहले ये देखना है कि आपने टाइम इसको देना है, टाइम देंगे तो आपको ये प्रॉफिट भी मिलेगा, सारी चीज़ें आपको जो है ना इससे मिलेंगी। और दूसरा ये है कि आपके मिजाज के अंदर अगर सख्ती है तो व्यूअर आपको मशवरा दूंगा कि आप कोशिश करें कि अपने मिजाज के अंदर नरमी लाएं, नरमी ला के इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके मिजाज के अंदर सख्ती रही तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस काम को करना, क्योंकि ये काम ऐसा है कि नरम मिजाज से होता है और नरम लहजे में, नरम धीमे लहजे में आपके पास कस्टमर आता है, आपसे बात करता है। बस दफ़ा ऐसे है ना कि 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती। तो कई कस्टमर आते हैं, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कोई कस्टमर आके आपसे कोई क्या कहेगा, कोई क्या, अगर आप गुस्सा करेंगे या आप उसे माइंड करेंगे, उनकी बातों को महसूस करेंगे तो फिर भी आपका ये काम नहीं चल सकता। आप उनकी बातों को इग्नोर करेंगे तो तब ये काम चलता है। तो हम खुद दुकानदार हैं,
17-18 سال ہو گئے ہیں ہمیں بھی کام کرتے ہوئے. کئی لوگ آ جاتے ہیں دن کو, کوئی کیسی عجیب باتیں. دیکھیں نا, بہت کرانے کا اسٹور ہے تو ظاہری بات ہے ہر قسم کا کسٹمر آتا ہے, تو مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں, مختلف قسم کے جو لوگ آتے ہیں, کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے, لیکن ساری باتوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے, جو ہے نا سب کو جھیلنا پڑتا ہے, تو تب جا کے نظام چلتا ہے. اگر آپ ہر بندے کے ساتھ لگ جائیں گے یار اس نے یہ بات کیوں کی ہے, یہ بات یہ کیا کر رہا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر آپ مطلب لے کے دل کے اندر بیٹھ جائیں گے یہ بات اس نے کیوں کی ہے, تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ کا کام کرنا جنرل اسٹور کا خاص طور پہ. تو ساری باتوں کو اگنور کریں گے تو آپ کا کام بھی چلے گا اور کسٹمر آپ کے پاس آتا بھی رہے گا. کیونکہ اگر آپ بچے بھی آتے ہیں تو بچے تو آپ کو پتہ ہے ایک چیز لیتے ہیں 10 روپے کی, پھر دوبارہ واپس کرتے ہیں, یہ نہیں انکل یہ نہیں چاہیے, دوسری چیز چاہیے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دکانداری کو سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. بچے جو کہہ رہے ہیں بار بار واپس کر رہے ہیں, دے رہے ہیں, وہ ساری چیزیں آپ نے برداشت کرنی ہیں. اگر برداشت آپ نے کر لی تو یقین کریں کہ آپ بہت زبردست جو ہے نا کاروباری بن سکتے ہیں, اور بہت زبردست آپ جو ہے نا کاروبار چلا سکتے ہیں. تو ویور سب سے اور دوسری اہم بات یہ کہ پرافٹ کیسے ہوتا ہے. پرافٹ ویور یہ نہیں ہے کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ اگر ایک چیز مل رہی ہے آپ کو 18 روپے کی, آپ نے بیچنی ہے, سیل کرنی ہے 20 روپے کی, تو اس کے اندر 2 روپے پرافٹ ہے. تو اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ نے چیزوں کو چیک کرنا ہے کہ مجھے کہاں سے یہ چیز 15 روپے کی ملے گی, میں اسے 20 کی سیل کروں گا. تو آپ نے کوشش کرنا ہے مارکیٹ کے اندر آپ کو 15 کی چیز ملے, آپ نے 20 کی سیل کریں. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 15 کے ساتھ 10 روپے 20 روپے کے ساتھ 5 روپے بچتے ہیں, کام بھی بچتے ہیں, لیکن کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے اندر مطلب اسے پرافٹ بھی ہوتا ہے, لیکن کئی لوگ جو ہے نا وہ سیلز مین ہیں یا دوسرے تیسرے لوگ وہ آپ کو پرافٹ نہیں دیتے. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے, چیک کریں گے کس سے مجھے مناسب مل رہا ہے, کس سے مجھے جو ہے نا پرافٹ اچھا مل رہا ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ اچھا جو ہے پرافٹ کما سکتے ہیں. تو اصل پرافٹ جو ہے وہ خریداری میں ہے, آپ کی پرچیزنگ میں. آپ اچھی پرچیزنگ کریں گے, اچھے ریٹ میں کریں گے تو آپ اس میں پیسہ کمائیں گے. آپ مثال کے طور پہ ایک چیز کو 20 روپے کا خرید رہے ہیں تو باقی دکاندار اسے 20 روپے کی سیل کر رہا ہے. اگر آپ اسے 25 روپے کی سیل کریں گے ظاہری بات ہے کسٹمر تو آپ کا خراب ہوگا, وہ دوسری شاپ پہ جائے گا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ خریداری سب سے اہم چیز ہے, کہ خریداری جتنی کم ہوگی اچھی ہوگی, اچھی کوالٹی کی ہوگی. مثال کے طور پہ دال چاول کوئی بھی آئٹم ہے اچھی کوالٹی کے ہوں گے, کسٹمر آپ کے پاس آتا بھی رہے گا, آپ مناسب سیل کریں گے تو بہت اچھا آپ کا جو ہے نا سرکل بھی چلے گا. تو ویور پرافٹ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ کام اگر آپ انویسٹمنٹ زیادہ کریں گے تو آپ کو اس کا پرافٹ بھی ملے گا. تو ظاہری بات ہے اگر پرافٹ آپ انویسٹمنٹ کم کریں گے تو اس حساب سے آپ کو جو ہے نا پرافٹ بھی اس حساب سے اتنا ہی ملے گا. تو ویور انشاءاللہ باقی ڈیٹیل جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.